मांकर एक बाणी। ओ माय स्वीट लॉर्ड, सुप्रीम ट्रूथ, I aspire that the food I take may infuse into all the cells of my body thy all knowledge, thy all power, thy all goodness, the mother। हे मोर मधुमय प्रभु, परम दिव्य सत्य, मु आस्पृहा करे जे जेउ खाद्य मु ग्रहण करे ताहा मो शरीरर समस्त कोशरे तुमर सकल ज्ञान, तुमर सकल शक्ति, तुमर सकल उत्तम गुण भरी देऊ। श्री मां। प्रभुंकर एक बाणी। बाय ग्रेटनेस इज मेंट an exceptional capacity of one kind or another which makes a man eminent among his fellows। श्री अरविंद। महानतार अर्थ एक असाधारण क्षमता को बुझाए जहाँकि कौनसी ना कौनसी उपाय जड़े व्यक्ति को तार साथी मानक गहन रे विख्यात करी गढ़ी तोले। श्री अरविंद। आज यही दुईटी बाणीर पठन सहित प्रभु और मांकर पदारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम करी चलंतु आमे आरंभ करिबा ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्रर स्वाध्याय कार्यक्रम को। उपस्थित समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम ओ वंदे मातरम। चलंतु आमे ध्यानस्थ हेबा किछि क्षण मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित। पर्यंत आमे समस्ते ध्यानस्थ थिले मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित। चलंतु वर्तमान एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करिवार समय से प्रभुंक पदारविंदरे एक भक्ति नैवेद्य मु अर्पण करुछि। श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार। श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार। हे महापुरुष महाविप्लवी, हे महापुरुष महाविप्लवी, महाकवि जोगीवर। श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार। सदा गनि सा सधा नि नि माधा गम धम घम धनि सा गति सा। देशर बंधु मानव बंधु विश्वर बंधु तुमे, तुमरी वाणी रे सुनीला जगत दिव्य परम प्रेमे। देशर बंधु मानव बंधु विश्वर बंधु तुमे, तुमरी वाणी रे सुनीला जगत दिव्य परम प्रेमे। जाने ना जगत माटी रे संभव, जाने ना जगत
माटी रे संभव हे बदिने स्वर्गपुरा श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार मन चाहे मोर बार बार तुम अपरूप दिव्य रूप धरा धामे जहा प्रकाश लभिछि होई प्रेमर प्रतीक मन चाहे मोर बार बार तुम अपरूप दिव्य रूप धरा धामे जहा प्रकाश लभिछि होई प्रेमर प्रतीक बुझिछि पराण नेब से शरण बुझिछि पराण नेब से शरण से दिव्य पदयुगल श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार हे महापुरुष महाविप्लवी हे महापुरुष महाविप्लवी महाकवि जोगीवर श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार श्री अरविंद पदारविंदे कोटि कोटि नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार। माँ को निकटरे अत्यंत कृतज्ञता प्रभु निकटरे अत्यंत कृतज्ञ मते आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करिवार सुजोग मते देइचंदी प्रभु माँ। चलंतु वर्तमान समय हेछि हमर स्वाध्यायर उपस्थित समस्त अपा भाई माननको मोर प्रणाम ओ वंदे मातरम एवं आमर मंत्रमयी सावित्री आलोचना सहित आमे वर्तमान व्रती हेबार समय आमको व्रती कराउछंती भुवनेश्वर रु आमर अति प्रिय डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई। भाई आपनको प्रणाम ओ वंदे मातरम। आपनको आलोचना और स्वाध्याय को निमंत्रण करुछि आपण आपणकर आलोचना आग को नियंतु। आमे अच्छे पेज नंबर 263 एवं 106 लाइन पर्यंत आमर आलोचना गत थर सरीछि। आज भाई को अनुरोध करी 107 लाइन रु आमर आलोचना आग को नेबा पाई। भाई करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे सामिल होइथिबा समस्त भाई भौणी मानकु मोर प्रणाम शुभेच्छा शुभ संध्या अभिनंदन स्वागत एवं वंदे मातरम। सब थर भली आमे जो वाक्यर आलोचना सहित गत अधिवेशन सांग करथिले ताकू पुणी थर देखि नवा। A memory steals in from lost heavens of truth. A wide release comes near. A glory calls. A might looks out. An estranged felicity. आमे जो कैंटो रे अच्छे बुक 2 कैंटो 11 किंगडम्स एंड गॉडहेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड एक बृहत्तर मनोमय राज्य सबु एवं तार देववृंद। एठी जो राज्य रे
आमे अछु एवं ए राज्यर बृहत्तर मनमय राज्यर वर्णना दबा सहित श्री अरविंद आमे जो पृथ्वी रे रहिचु जो साधारण ये मानुषी मनमय राज्य ता सहित गोटे कंपैरेटिव नैरेटिव से दौरान ए मेमोरी स्टिल सीन फ्रॉम लॉस्ट हेवेन्स ऑफ ट्रुथ गोटे एक स्मृति लुचि छपिकी आसे फ्रॉम लॉस्ट हेवेन्स ऑफ ट्रुथ हजि जाइथिबा स्वर्ग मानंकरो एक स्मृति बेले बेले लुचि छपिकी आसे ए वाइड रिलीज कम्स नियर एक अबाध मुक्ति निकट को चली आसे ए ग्लोरी कर्व्स एक महिमा एक महत्व आह्वान करे ए माइट लुक्स आउट एन स्ट्रेंज्ड फेलिसिटी गोटे शक्ति उंकी मारिक देखे एन स्ट्रेंज्ड फेलिसिटी सत्य जमती एक प्रवासी आनंद स्ट्रेंज्ड अर्थ हूँ जहाँ सहित आमर दिने संपर्क थिला किंतु कोठी ना कोठी से संपर्क टी कटि जाइछि एवं आमे परस्पर सहित परस्पर प्रति परस्पर पाखरे एक एक अजना व्यक्ति हिसाब से आमे गण्य होइछि सो स्ट्रेंज्ड फेलिसिटी अर्थ हूँ उल्लास रभस आनंद कारण श्री अरविंद बोधे सावित्री रे आनंदर विभिन्न टर्म इंग्राजी सिनोनिम्स व्यवहार करछन परंतु जॉय प्लेजर ये तो हूँ निम्न स्तर आनंद किंतु उच्च स्तर आनंद कहले फेलिसिटी बेटिट्यूड ब्लिस एमती अनेक शब्द रे आनंद को से प्रकाश कर चेष्टा कर फेलिसिटी कथा आसे बा ब्लिस कथा आसे बेटिट्यूड रो कथा आसे सेतबळे आमे गोटे ऊर्ध्व स्तर आनंदर कथा ही चिंता करि पारु तेणु एठी गोटे मेमोरी स्टिल सीन फ्रॉम लॉस्ट हेवेन्स ऑफ ट्रुथ सत्यर जो स्वर्ग माने सब अछंती जहां को हमें हजेई देछु सेठू गोटे स्मृति लुचि छपिक आसे आमे जो जगत रे अछु ये जगत रे ठीक अछि ये जगत रे अन्य समस्या रही प्रोब्लेम्स रही कन्फ्यूजन्स रही एठी एक माने मर्त्य भूमि रे आमे बास करछु मरणशीलता अहरह आम चारि पाखरे विद्यमान किंतु ए सब सत्वे मझे मझे गोटे स्मृति आसे कारण या पूर्ववर्ती लाइन मानकर आमे गत थर गत अधिवेशन मानकर आलोचना करछे जे एठी आमे जो रहिछे एठी रहिबा सत्वे जेहेतु आम भितरे चैत्य सत्ता अछंती से चिन्मय सत्तांकर प्रतिभू हिसाब रे से चिन्मय सत्तांकर प्रतीक हिसाब रे आम भितर जो चैत्य सत्ता अछंती से जेहेतु दिव्य तेणु से दिव्यत्व बेले बेले एठी बुली आसंती से ऊर्ध्व स्तर एक स्मृति से हजि जाइछ स्वर्ग मानकर एक स्मृति बेले बेले लुचि छपिक एठिक आसे एवं जहा फल रे गोटे वाइड रिलीज कम्स नियर एक अबाध मुक्ति एक विपुल मुक्ति एक विस्तृत मुक्ति आम निकट को चली आसे एवं ए ग्लोरी कॉल्स एठी आपण देखिए ग्लोरी कैपिटल जी आरंभ करछन ये साधारण महिमा नुहे एक ऊर्ध्वस्थ महिमा ए ग्लोरी कॉल्स ए माइट लुक्स आउट गोटे शक्ति उंकी मारिक देखे एन स्ट्रेंज्ड फेलिसिटी से शक्ति हूँ एक प्रवासी आनंदर तेणु ये भी आम अनुभव करूँ से दिव्यतार सूचना से परम महत्वर किछि स्मृति एठी भी मध्य अनुभव करूँ So a memory steals in from lost heavens of truth. A wide release comes near. A glory calls. A might looks out and strains felicity. In glamorous passages of half-veiled light, wandering a brilliant shadow of itself,
this quick, uncertain leader of blind girls, this tender of small lambs, this minister serf, hired by a mind and body for earth use, forgets its work mid crude realities. It recovers its renounced imperial right. It wears once more a purple robe of thought and knows itself the ideal seer and king, communicant and prophet of the unborn, heir to delight and immortality. एक दीर्घ वाक्य ए वाक्य रे प्रभु वर्णना करुछंदी जे आमे जगत रे अछु ये जगत से परम जो दिव्य उत्संकर एठी भी ये समग्र जगत ये तांकर एक अंश in glamorous passages of half-veiled light अर्ध अवगुंठित आलोकर से उद्दीपित पथ मान करे इन ग्लैमरस पैसेजेस उद्दीपित पथ मान करे कार ना हाफ भेल्ड लाइट अर्ध आवृत अर्ध अवगुंठित आलोक कारण आमे ये जगत जो रहीचु ये पूर्ण आलोक आमे रही ना एठी इग्नोरेंस अछि अज्ञता अछि अज्ञान अछि अविद्या अछि तेणु ये संपूर्ण आलोकित एक अंचल नुहे या भीतर अंधकार रही तेणु हाफ भेल्ड लाइट जो अर्ध अवगुंठित अर्ध आवृत आलोकर ग्लैमरस पैसेजेस संदीपित पथ मान करे उद्दीपित पथ मान करे आमे बहुत समय आलोचना करिचे गोटे फिगर ऑफ स्पीच पोएट्री रे कविता रे अछि ऑक्सिमोरन माने ऑक्सिमोरन अर्थ हैला दुईटी विपरीत अर्थ बुझौथिबा शब्द मानकर प्रयोग रे गोटे निर्दिष्ट अर्थ को बुझेबार प्रचेष्टा कविटीय करिथाय एठी देखु ग्लैमरस शब्दटा यूज करछन्ती ता सहित हाफ भेल्ड शब्द यूज करछन्ती जदि गोटे अर्धावृत हैला सेठी ग्लैमरस सेटा हबो किंती किंतु तांकर कहिबार अर्थ होउची ये हुए तो हाफ भेल्ड लाइट हेई थाई पारे एक अर्ध अवगुंठित एक अर्ध आवृत आलोक हेई थाई पारे किंतु तार जो पैसेजेस अछि तार जो पथ सब रहिची तार जो रास्ता सब रहिची दे आर ग्लैमरस उद्दीपित संदीपित आलोकित उद्दीप्त तमाने एठी ये अर्ध अवगुंठित जो आलोक से आलोक भितरे जो पथ सब रही से सब उद्दीपित पथ रही तमाम गोटे आशा आश्वासनार बाणी बारंबार कवि आमको शुणाउछन्ती जे एठी रही भी से एक ऊर्ध्वतर स्तर पथिक आम हो पार एक ऊर्ध्वतर अवस्था को आम यात्रा करिपरिबा एक ऊर्ध्वतर अभियान प्रति आम आश्रयशील हो पार एमती नुह जे आम एठी जेहेतु रहीचु ए हसकांद लुहकोहर दुनिया एई खड़ा बड़ी थोड़र दुनिया या भितर जे आम ऊर्ध्व को जाई परिबा नाही ता नुहे एठी भी सेटा संभव हुए तो ये एक अर्ध उंठित आलोकर एक परिसर या भितरे से ग्लैमरस पैसेजेस मध्य रही संदीपित पथमान सब रही तो इन ग्लैमरस पैसेजेस ऑफ हाफ भेल्ड लाइट वंडरिंग ए ब्रिलियंट शैडो ऑफ इटसेल्फ निजर समुज्वल छाई भली भ्रमणरत ये गोटे सत्ता वंडरिंग इतस्तत भ्रमणरत वंडरिंग अर्थ होउची जेमती कौन सी लक्ष्य विहीन एक भ्रमण चलिबा सो वंडरिंग ए ब्रिलियंट शैडो ऑफ इटसेल्फ एठी पुणी देखु ब्रिलियंट शैडोटा ब्रिलियंट किंत हबो ब्रिलियंट अर्थ होउची समुज्वल शैडो अर्थ होउची छाई पुणी ऑक्सिमोरन कारण आमे श्री अरविंद एभली जणे कवि आमे प्रति मुहूर्त रे ये ऑक्सिमोरन प्रमाण आमे पाई थाउ दुई परस्पर विरोधी शब्दर प्रयोग भितर कवि चेष्टा करती एक ऊर्ध्वस्त चेतना को धरी रखा एक ऊर्ध्वस्त
जिनिस को या भीतर को नहीं आसीबा पई. So in glamorous passages of half-veiled light, wandering, a brilliant shadow of itself, निजर समुज्वल छाई भली ये गोटे भ्रमण करुचे. निजर समुज्वल छाई निजे ओरिजिनल नुहे किंतु निजर ब्रिलियंट शैडो निजे ओरिजिनल मूल भाव नुहे मौलिक भाव नुहे तार एक छाई भली ब्रिलियंट शैडो भली. दिस क्विक अनसर्टन लीडर of blind girls अंध देवता मानकर ए क्षिप्र अनिश्चित दलपति. दिस क्विक अनसर्टन लीडर ऑफ ब्लाइंड गॉड्स अंध देवता मानकर गोटे अनसर्टन क्विक अनसर्टन लीडर क्षिप्र एवं अनिश्चित लीडर नेता किए से ना आमे ये जोठी अच्छु आमर ये जो मनटी मर्त्य भीतर जो ह्यूमन माइंड ये हूँ दिस क्विक अनसर्टन लीडर ऑफ ब्लाइंड गॉड्स अंध देवता मानकर एक क्षिप्र एवं अनिश्चित नेता. ये ब्लाइंड गॉड्स को आनी प्रभु बुक 6 कैंटो 2 रे. दिस वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड बाय रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस. A blind God is not destiny's architect. A conscious power has drawn the plan of life. There is meaning in each curve and line. The way of fate and problem of pain. Book 6, Canto 2. A blind God ro जिनिसटा को से आनी सेठी. तेणु ब्लाइंड गॉड रो गॉड मानकर ए जो अंध देवता मानकर अनिश्चित क्षिप्र दलवती एई मनटी तामाने जो देवता माने सेठी निश्चित माने जो माने ब्लाइंड नुहंती एठी निम्न स्तर को आसिला बेलू तांकर जो शक्ति तांकर आकार तांकर औजल्य तांकर संदीपन खर्ब होईची चूर्ण होईची. तेणु दे हैव बिकम ब्लाइंड गॉड्स. जेमती प्रत्येक जिनिसर विकृति आसीची मर्त्य पाखक आसिला बेलू ऊर्ध्वरु जो शक्ति सब आसिचंदी से माने जेतळे जड़ भितर निवर्तित होईचंदी निज निजर मूल स्वभाव किछि किछि मात्रा रे हरैचंदी. तेणु एठी जो ब्लाइंड गॉड्स माने आसीचंदी तांकर एक क्षिप्र अनिश्चित दलप्रति होउची दिस मोर्टल माइंड दिस ह्यूमन माइंड. दिस क्विक अनसर्टन लीडर ऑफ ब्लाइंड गॉड्स. दिस टेंडर ऑफ स्मॉल लैम्प्स. दिस मिनिस्टर्स ऑफ क्षुद्र दीप मानकर सेवक. दिस टेंडर ऑफ स्मॉल लैम्प्स. टेंडर रो दीटा मीनिंग अछि. टेंडर गोटे एडजेक्टिव हिसाब व्यवहार करा जाय पारे. से एडजेक्टिव हिसाब से टेंडर टी व्यवहार करा जाय तार अर्थ होची कोमल सॉफ्ट सटल. किंतु एठी टेंडर ता नाउन हिसाब व्यवहार करा जाय. एठी टेंडर अर्थ होची वन हु टेंड्स जे जन को लालन पालन करे जे जनकर सेवा करे ही और सी इज ए टेंडर. दिस टेंडर ऑफ स्मॉल लैम्प्स दिस मिनिस्टर सर्व. एठी ये जो आमे मोर्टल माइंड बा जो मनीष से मनर अधिपति जी ये मनीष हूँ टेंडर ऑफ स्मॉल लैम्प्स क्षुद्र दीप मानकर सेवक. क्षुद्र दीप मानकर सेवक छोटिया छोटिया दीप मान जे सेवा करे छोटिया छोटिया दीप मान जे जलिया पे साहाय्य करे. दि टेंडर ऑफ स्मॉल लैम्प्स दिस मिनिस्टर सर्व. गोटे कर्मव्रती दास. सर्फ अर्थ हूँ सर्वेंट किंतु मिनिस्टर मिनिस्टर कहले जी एबे राजा मानकर मिनिस्टर सब था मंत्री तांको काम है राजा मान को ठीक उपदेश देवे. ये हूँ मिनिस्टर सर्फ. एक समय रे ये मिनिस्टर एवं सर्फ दास मध्य ताले क्षुद्र दीप मानकर ए सेवक एवं यही कर्मव्रती दास इटा किए ना से ऊर्ध्वस्थ मन एठी आसी अवस्था रे एमती बुली बुलिकी से एमती एक स्तर को आसी जोटा कि
ନିଜେ ହିଁ ଯୋଉଟା କି ତା ନିଜର ସମୁଜ୍ଜଳ ଛାଇ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ତଳେ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତା ମାନେ ନିମ୍ନକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ଯୋଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯାହା ବିଭାବ ସେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଖର୍ବ ହୁଏ, ସେମାନେ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ଆମେ ପାଉଛେ ସିଏ ହଉଛି ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସତ୍ତାର ଏକ ସମୁଜ୍ଜଳ ଛାଇ। ସେ ଘୁରି ବୁଲିକିରି ଏଠିକି ଆସିକିରି ଏକ ଅନ୍ଧ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ର ଅନିଶ୍ଚିତ ନେତା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୀପ ମାନଙ୍କର ସେ ସେବକ ହେଇଛି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୀପ କହିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଏଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପହଞ୍ଚ ଭିତରେ ଥିବା ଯେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ସ୍ମଲ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସେବକ। ଏବଂ ଦିସ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଏଇ କର୍ମବ୍ରତୀ ଦାସ ହାୟାର୍ଡ ବାଇ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡି ଫର ଆର୍ଥ ୟୁଜ। ଗୋଟେ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ତାକୁ ହାୟାର କରିକି ନେଇଛି। ଏକ ମନ ଓ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ୟାକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ବେତନଭୁକ୍ତ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ ସତ୍ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଛି, ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସେଇ ନିଜର ସମୁଜ୍ଜଳ ଛାଇ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଠି ତାର ନିଜର ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉ ଯାହା କିଛି ଗୁଣ ଧର୍ମ ସେ ହରେଇଛି, ଏଠି ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏଠି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦୀପ ମାନଙ୍କର ସେ ସେବା କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଦାସ ହେଇକିରି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡି। ମଣିଷର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ତାକୁ ଆର୍ଥ ୟୁଜ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାକୁ ହାୟାର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ହାୟାର କରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଉ, ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ବେତନଭୁକ୍ତ କରିକି ମାନେ ଆର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ଆର୍ଥ ୟୁଜ ପାଇଁ ତାକୁ ହାୟାର କରାଯାଇଛି। ତାମାନେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନ ଆଉ ଶରୀରର ଦାସ ହେଇକି ରହିଛି। ତାମାନେ ତାକୁ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏମାନେ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଇଛି ଏତେ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତାକୁ, ସେ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଗୁଣଧର୍ମ ହରେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଅଲଗା କାମ କରୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିକୃତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ପରଭର୍ସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟୋର୍ସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମନୋମୟ ଜଗତର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଏଠି ଆମର କଣ ଘଟୁଛି? ବିଲକୁଲ ଦି ପୋଏଟ ହାଜ ନଟ୍ ଲଷ୍ଟ ଦି ସାଇଟ୍ ଅଫ ଦିସ୍ where we live। ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏଠିକା ଅବସ୍ଥାର କଥା ସେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର ସତ୍ତା ଏଠିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଠି ଯାହା ଘଟୁଛି ସିଏ କେବଳ ତାର ଏକ ଛାଇ, ସେ ପୁଣି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ସ୍ୟାଡୋ, ଏକ ସମୁଜ୍ଜଳ ଛାଇ। ଆଉ ଏଠି ଆର୍ଥ ୟୁଜ ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ନା ମନ ଏବଂ ଶରୀର, ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏ ବଡି। forgets its work and crude realities। ଏବଂ ସିଏ ଏଠି ଆସିକିରି ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାର ନିଜର କାମ। ମିଡ୍ କ୍ରୁଡ ରିଆଲିଟି, ଏଠି ଯୋଉ ରୂଢ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ ନିଜର କାମକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନିଜର କାମକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି। କାରଣ ସେ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତା ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତାର ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଯାହା କାମ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏଠି ଅଲଗା କାମ କରୁଛି। ଏଠି ଯୋଉ ରିଆଲିଟି ରହିଛି, ଏଠି ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି ପୁଣି କ୍ରୁଡ ରିଆଲିଟିଜ। ରିଆଲିଟି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଦ କ୍ରୁଡ ରିଆଲିଟିଜ। ଇଏ ସାଧାରଣ ରିଆଲିଟି ନୁହେଁ, ଇଏ ରୂଢ ବାସ୍ତବତା। ଏଠି ଆଉ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଏସବୁର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏ କ୍ରୁଡ ରିଆଲିଟି ଭିତରେ ସେ ନିଜର କାମ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନିଜର ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି। It recovers its renounced imperial right
forgets its work mid crude realities. या पर आपण माने आमे देखिबा गोटे सेमिकोलन नेचंदी प्रभु ताने वाक्यर गोटे मूल अंश ए जो वाक्यटी आमे वर्तमान आलोचना करूचे तार मूल अंश एठी माने गोटे prominent part is over by this. Forgets its work mid crude realities. तापर पर कहउचंदी it recovers its renounced imperial right. किंतु या सत्वे it recovers ये पूर्ण फेरी पाए its renounced imperial right. निजर परित्यक्त सम्राट अधिकार राजार अधिकार imperial right माने रॉयल राइट तार निजर राजार अधिकार पुणी से रिकवर करे पुणी से फेरी पाए ठीक अच्छी तार निज गुणधर्म को हरई एठी मन एवं प्राण सॉरी मन एवं शरीर द्वारा से पृथ्वी व्यवहार पाई काम लगी काम लगा जाइछि एवं जा फल से निजर मूल जो कार्य ताकू विस्मृत होइछि एठी जो रूढ़ वास्तवता भितर निजर काम प्रति से उदासीन रही निज काम को मन पकई पारुनी किंतु ए सब सत्वे पुणी से रिकवर करुची पुणी से फेरी पाउची इट्स रिनाउंस्ड इंपेरियल राइट हरई देथिबा जो परित्यक्त निजर राजा अधिकार सम्राट अधिकार को पुणी से रिकवर करुची कारण से प्रकृतिर सम्राट से प्रकृतिर राजा तेणु से अधिकार से विस्मृत होता ठीक अच्छी पुणी तक से मन पकई पारि ये सब कथा कहवा भितर प्रभु कहते ये सब संभव जहा कि विकृति आसी से विकृति जड़ प्राण एवं मन द्वारा से विकृति आसी किंतु से विकृति सत्वे एठी एक संभावनार कथा रही एक प्रतिश्रुतिर कथा रही एक आश्वासनार कथा रही गोटे आशार कथा रही एठी भी संभव हो सब किसी तो पुणी से जिते अवश्य भूली जाइला पुणी से रिकवर कर निजर जो सम्राट अधिकार छाड़ी देथिबा हरई देथिबा परित्याग कर देथिबा परित्यक्त सम्राट अधिकार को पुणी से फेरी पाउची इट वियर्स वंस मोर ए पर्पल रोब ऑफ थॉट पुणी थर से परिधान करे चिंतार राजकीय परिच्छद पर्पल रोब पर्पल अर्थ होची भायोलेट जो बैगणी रंग दाव कम को किंतु पर्पल टा साधारणतः गोटे हूँ रॉयल ड्रेस रोमान एम्परर माने तांकर सबले से भायोलेट ड्रेस को करती इवन डब्ल्यूबी इट्सगर गोटे कविता अच्छी जो द बैलाड ऑफ फादर गिलिगन से पर्पल शब्द टाक यूज कर ही हु वियर्स ए पर्पल रोब एटी ही कहले से भगवान को मीन कर सी गोटे पर्पल रोब पिंधि पर्पल कथा आसला माने गोटे इंपेरियल गोटे रॉयल गोटे राजकीय जिनसर स्मरण आम भीतर को आसे एवं साधारणतः बिब्लिकल मिथ रे एवं विशेषकर रोमान सिविलाइजेशन ने तांकर पर्पल कहले गोटे राजकीय परिचय गोटे रॉयल इट इज ए रॉयल ड्रेस इट इज ए रॉयल रोब तेणु पर्पल रोब टाकू कही श्री अरविंद से रॉयल्टी की से राजकीयता को आम सम्मुख को आणुं कारण कवि प्रत्येक कवि से करती सब जिन को पुंखानुपुंख वर्णना कर आवश्यकता ना गोटे गोटे इमेज देकर गोटे गोटे शब्दर प्रयोग से आमको सूचई देवा चाहती जिनसा हूँ रॉयल रोब कथा से कहते इट वियर्स वंस मोर ए पर्पल रोब ऑफ थॉट पुणी थे से परिधान करे चिंतार राजकीय परिच्छद पर्पल रोब ऑफ थॉट चिंतार राजकीय कारण जिते से विस्मृत हो जाता निजर कार्य संपर्क में कारण ये जो वास्तवता भितर से निजक हजई देता निजर प्रकृत काम कौन ताकू से भूली जाता पुणी थे तार राजकीय अधिकार को से फेरी पाई एवं पुणी थे चिंतार एक राजकीय परिच्छद को से परिधान करिछि and knows itself the ideal seer and king एवं पुणी से जानिछि जे सी होउछि आइडियल्स से जो आदर्श मानस राज्य जो हायर माइंड तार सी होउछि सेर एंड किंग तार द्रष्टा एवं सम्राट तार से द्रष्टा सियर एंड किंग
एटा रियलाइजेशन को आसुची कारण से पुणे थर मन पकई सी किए सी कौन तार काम कौन पे से आसी चिंतार राजकीय परिच्छेद को परिधान करिछि एवं नोज इटसेल्फ द आइडियल सीयर एंड किंग एवं जानुची जे मु होची प्रकृतिर द्रष्टा एवं मु होची प्रकृतिर राजा कहार ना से आइडियल्स जो बृहत्तर मनोमय राज्य ए बृहत्तर आदर्श मानस राज्यर सी होची राजा एवं द्रष्टा कम्युनिकेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द अनबॉर्न कम्युनिकेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द अनबॉर्न जे एपर्यंत अजात जे जन्म नहीं नाहंती तांकर से होची कम्युनिकेंट एंड प्रॉफिट कम्युनिकेंट बाणीबह एवं प्रॉफिट उद्घोषक किए प्रॉफिट ना जे भविष्यवाणी करती जे उद्घोषणा करती जे आगु को या घटिया को जाउची सी होचन प्रॉफिट एंड कम्युनिकेंट वन हु कम्युनिकेट्स इज ए कम्युनिकेंट तेणु से बाणीबह एवं उद्घोषक कहार ना अनबॉर्न कर से अजात जी एपर्यंत जन्म नहीं नाहंती तांकर घोषणा से करुची एवं तांकरी कथा को से प्रचार करुची तांकर बाणी की से बहन कर चली प्रथमे से विस्मृत होइतला साधारण आर्थ यूज पाई मन एवं शरीर तक यूज करुथुले एभली भाव तार विकृति आसीथिला किंतु क्रमे से निजर पुराना राजकीय जो सम्राट अधिकार को से फेरी पाई एवं पुणी थरे से चिंतार राज परिच्छेद को परिधान करिछि एवं अनुभव करिया को आरंभ करिछि जे सी होछि द्रष्टा एवं सम्राट बा राजा एवं तत्सहित सी होछि से अज्ञान अजातंकर बाणीबह एवं उद्घोषक से कम्युनिकेट करिया को आछि जे मु आछि तांकर दूत होइकरी से आसुचंदी एपर्यंत जन्म नहीं नाहंती एपर्यंत रूप परिग्रह करी नाहंती सेटा अलगा कथा किंतु ही इज कमिंग सी आसुचंदी ठीक एवं सब किछि परिवर्तित हबो सब किछि रूपांतरित हबो तांकर स्पर्श रे हेयर टू डिलाइट एंड इमोर्टलिटी आनंद एवं अमृतत्वर से होचन उत्तराधिकारी हेयर टू डिलाइट एंड इमोर्टलिटी आनंद एवं अमृतत्वर से होची उत्तराधिकारी बृहत्तर मनोमय सत्ता बा बृहत्तर मन सी एठिक जो आसी निम्न को आसी एवं तले पृथ्वी व्यवहार पाई ताको यूज करा जायछि व्यवहार करा जायछि जो थरे फलतः निजर कार्य संपर्क से विस्मृत होइछि एवं एठी साधारण भाव तार विकृति आसी किंतु पर मुहूर्त से रिकवर करुची से राजकीय परिच्छेद को पुणी थे परिधान करिछि एवं निजर भूमिका संपर्क रे से सचेतन होइछि एवं से जे अजात तांकर कथा ही कहूची एवं से होची उद्घोषक से अजातंकर खाली सेचिके नुहे आनंद एवं अमृतत्वर से होची उत्तराधिकार तर जो चमत्कार वर्णना आम पाइले जे एठी जहा घटुची बा एपर्यंत जहा घटी जाइछि ता भितरे सूचना मिलुची ता भितरे एसब जिनिस रही जे एक ऊर्ध्व को जीवार संभावना टीए मध्य तार अंकुरोद्गम आरंभ होइछि एमती नुहे जे आम एई जगत रे अछु एठी किछि हेई परिबो नाही नथिंग विल हैपन हियर एवं आमे से जो तिमिरे अछु सेई तिमिरे रे थिबु ता नुहे हुए तो वर्तमान पे जिनस घटुची किंतु ये परमानेंट नुहे एमिति अवस्था रहिबनी ये होची सामयिक ये होची टेम्पररी ट्रांजिटरी क्षणिक इन ग्लैमरस पैसेजेस ऑफ half veiled light wandering a brilliant shadow of itself this quick uncertain leader of blind girls this tender of small lambs this minister serf hired by a mind and body of earth use forgets its work mid crude realities it recovers its renounced imperial right
It wears once more a purple robe of thought and knows itself the ideal seer and king, communicant and prophet of the unborn, here to delight and immortality. All things are real, that here are only dreams. In our unknown depths sleeps the reserve of truth. On our unreached heights they reign and come to us in thought and muse, trailing their rows of light. এবং এই যে বৃহত্তম মনোময় রাজ্য, এটি all things are real, that here are only dreams. ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଠି ସେ ଜଗତରେ ବୃହତ୍ତର ମନୋମୟ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ରିଆଲିଟି, ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତା, ସେ ସବୁ ସତ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଅତିମାନସର କଥା, ଏକ ରୂପାନ୍ତରର କଥା, ଏକ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା, ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଜଗତରେ ଇଟ୍ ଇଜ ରିଅଲ, ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ, ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟୁଛି। ଏଥିରେ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ସେ ଜଗତରେ ସେ ସବୁ ରିଆଲିଟି, ବାସ୍ତବତା, ସତ୍ୟ। All things are real, that here are only dreams. In our unknown depths sleeps their reserve of truth. ସେଇ ସବୁ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଏଠି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେ ବୃହତ୍ତର ମନୋମୟ ଜଗତରେ ସେ ସବୁ ବାସ୍ତବ। ସିଏ in our unknown depths sleeps the reserve of truth. ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ଗଭୀରତା ଭିତରେ, ସେମାନେ ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। In our unknown depths sleeps the reserve of truth. ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଭିତରେ ସେମାନେ ଥିବା କଥା। ଆମର unknown depths, ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଏଠି ଶୋଇ ରହିଛି। ଏଠି ସ୍ଲିପ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ସ୍ଲିପ୍ସ ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହେବେନି, ତା କଥା କୁହାଯାଉନି। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନନୋନ୍ ଡେପ୍ଥ ରେ ଅଛି। ସେସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ସତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର, ରିଜର୍ଭ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଶୋଇ ରହିଛି। କୋଉଠି ଆମେ ଜାଣୁନି। ନିଜର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ we have measured the height of the sky, we have fathomed the depth of the ocean, but we hardly know about ourselves. ଆମେ ଆକାଶର ଉଚ୍ଚତା ମାପି ସାରିଛୁ, ସାଗରର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନି, ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବହିତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନୁ। ବେଶୀ କିଛି କଣ, କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ହିଁ ଜାଣିନୁ। ନିଜ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଛି। କଣ ଜାଣିଛୁ ଆମେ? ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା କଣ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏକଦମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନ ଜାଣିକିରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗ୍ରୀକ ଫିଲୋସଫର ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ नो thyself, ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଥିଲେ नो thyself, ଏବଂ that is still valid। ନିଜକୁ ଜାଣ, ନିଜକୁ ଜାଣ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। MBA ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁ। ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱି ୱିଲ୍ ଡୁ ହିୟର, ଯେ ତମେ ତମ ଭିତରୁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 5 virtues of yourself, 5 vices of yourself।
ତମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 5ଟି ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ 5ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ତମେ ସବୁ ଟିପିକିରି ମତେ ଦିଅ, ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ନିଜର ନାଁ ଲେଖ ଏବଂ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏନସିଓର ଯେ କାହା କଥା କାହାକୁ କୁହାଯିବନି। ବି ଅନେଷ୍ଟ ଟୁ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ନିଜର 5ଟି ଭର୍ଚ୍ୟୁଜ, ନିଜର 5ଟି ଭାଇସେସ୍ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ସବୁ ଲେଖିକି ଦିଅ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଲେଖିକି ଦିଅ। ଏବଂ ସାର୍ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ କିଛି ସମୟ ନେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ, ଇଟ୍ସ ଅଲରାଇଟ୍, ଟେକ୍ 15 minutes or half an hour, no problem। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାଗଜ ମାନ ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାଗଜକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଜ୍ କରିବାକୁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ନିଜର ଭାଇସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଭର୍ଚ୍ୟୁଜ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ 5ଟି ଭର୍ଚ୍ୟୁ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କି ଯୋଡେ କିଏ ଛାଡିଛି, କିଏ ହାର୍ଡଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ନିଜର ଭର୍ଚ୍ୟୁଜ ଯାହା ଭଲ ଗୁଣ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ସିନପସିସ୍ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ତମ ଭିତରେ କଣ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ? ନିଜର ଭାଇସେସ୍, ଅବଶ୍ୟ ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ସେ ଭର୍ଚ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ନୁହନ୍ତି, ସେଟା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହେଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଆମେ ପଢିଛୁ ଯେ ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ଏମିତି କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ, 5ଟା 10ଟା ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ, ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନଥିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଅନନୋନ୍ ଡେପ୍ଥ ରହିଛି, ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅନନୋନ୍ ଡେପ୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ରହିଛି। On our unreached heights they reign and come to us। ଆମର ଯୋଉ ଅନଧିଗମ୍ୟ ଶିଖର, ଅନରିଚ୍ଡ, ଆମର ଅପହଞ୍ଚ ଯୋଉ ଶିଖର ରହିଛି, they reign, ସେମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି, and come to us। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଯୋଉ ଶିଖର, ସେଇଠି ସେମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମରି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, and come to us। କେମିତି ଆସନ୍ତି ନା in thought and views trailing their rows of light। ଆମର ଚିନ୍ତାରେ, ଆମର ଧ୍ୟାନରେ ନିଜର ଆଲୋକର ପୋଷାକକୁ ଖେଳେଇକିରି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। କି ଚମତ୍କାର ଲାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ thought and views trailing their rows of light। ଏଇସବୁ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ଗଭୀରତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଯୋଉ ଶିଖର, ସେଠି ସେମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଆସନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୋସ୍ ଅଫ ଲାଇଟ, ତାଙ୍କର ଆଲୋକର ଯୋଉ ପୋଷାକ, ତାକୁ ଖେଳେଇ ଖେଳି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ସତ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଦେବତ୍ୱ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ମହିମା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାତରେ ରହିଛି। ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦେୟାର। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ମନୋମୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ମନର ଯୋଉ ଦେବତା ସମୂହ, ଏମାନେ ଏଠିକି ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଧ୍ୟାନରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆଲୋକର ପୋଷାକକୁ ଖେଳେଇ ଖେଳି ଆସନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସେ, ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ, ସେ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆସିପାରେ, ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆସେ, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜଗତରେ ରହିଥାଉ, ଏ ସାଧାରଣ ଜଗତ ଭିତରେ ରହିଥାଉ, ଗୋଟେ ହସକାନ୍ଦ ଲୁହକୁର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରହିଥାଉ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଯୋଉ ଶିଖର, ସେଠି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ରିଚ୍
ସେଠିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେଠିକି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶିଖରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନନୋନ୍ ଡେପ୍ଥ ରହିଛି, ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଉ ଗଭୀରତା ରହିଛି, ସେଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଏକ ଜଗତରେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ, ଯୋଉ ଶିଖରରେ, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ, ସେଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶିଖର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ନିଜର ଗଭୀରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଅବହିତ ନୋହୁ। ଯୋଉ ଗଭୀରତାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଗୁଡାକ ଅଜଣା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରର ଗଭୀରତାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଶିଖର ମାନଙ୍କରେ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ରହିଛି, ଆମର ବାତାବରଣରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ହବା, ମୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଏ, ଧରନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଆର ଝରକା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖୋଲି ନାହୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭିତରକୁ ପଶେନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦବା, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମେ ତ ଉଦୟ ହେଲ, ମତେ କାହିଁ ଆଲୋକ ଦେଇନ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କହିପାରନ୍ତେ, ସେ ହୁଏତ ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ କଣ ଆଲୋକ ଦେବି, ମୁଁ ଆଲୋକ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଲୋକ ଦେବା ଭିତରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ମାନେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନି, କିନ୍ତୁ ତମର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଦୁଆର ଝରକା ଖୋଲିକିରି ରଖିବା କଥା। ଦୁଆର ଝରକା ଖୋଲିଲେ କିରଣ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ସଚେତନତା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ, ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା, ଗ୍ରେସ୍ ସବୁଠି ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବା ଏବଂ ସେ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବା, ସକ୍ଷମ ହବା, ତାହେଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବ। All things are real, that here are only dreams. In our unknown depths sleeps the reserve of truth. On our unreached heights they rain and come to us in thought and muse, trailing their rows of light. ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକର ପୋଷାକକୁ ଟ୍ରେଲ୍ କରି କରି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମିତି ସେ ଛପି ଛପିକି ଆସନ୍ତି, ଲୁଚି ଛପିକି ଆସନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ଆଲୋକର ପୋଷାକକୁ ଖେଳେଇ ଖେଳି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ହଉ ବା ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହଉ, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସାବିତ୍ରୀର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ଏଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ। ଓମ୍ ତସ୍ୟ ବିତୁଃ ରୂପମ୍ ଜ୍ୟୋତିଃ ପରସ୍ୟ ଧୀମହି ୟନ୍ନଃ ସତ୍ୟେନ ଦୀପୟେତ୍ ସତ୍ୟେନ ଦୀପୟେତ୍। ओम तस्य वितुर्परं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ओम तस्य वितुर्परं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। पुणी थरे प्रभु मांक निकटरे कृतज्ञता भरा प्रणाम सह आजिर ए स्वाध्याय कार्यक्रम को आमे एठारे ओभर करिबा। समस्तंकु वंदे मातरम ओ अरोभर।